Les invito para que se queden con nosotros después de esta transmisión del servicio y se unan al Facebook Live donde estaremos platicando esta mañana sobre el tema que hemos desarrollado. Nos vemos pronto. I'll invite you to stay with us after the service so we can enjoy a Facebook Live conversation after this service. Please stay and share with us your comments and your opinions. Bienvenidos. Welcome to La Mesa. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia Unida de Chapel Hill para enriquecer la diversidad, la espiritualidad y la fe de las personas en un espacio libre de racismo, radicalmente hospitalario e inclusivo, donde la mesa del Señor es nuestro lugar sagrado de encuentro. La Mesa y Café is a bilingual service of the United Church of Chapel Hill to enhance the diversity, spirituality, and faith of people in a non-racist and radically welcoming inclusive space where the table of the Lord becomes our sacred gathering place. The New Testament book of Mark, chapter 1, verses 9 through 15. The baptism and temptation of Jesus. One day Jesus came from Nazareth in Galilee, and John baptized him in the Jordan River. As Jesus came up out of the water, he saw the heavens splitting apart, and the Holy Spirit descending on him like a dove. And a voice from heaven said, "You are my dearly loved Son, and you bring me great joy." The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness, where he was tempted by Satan for 40 days. He was out among the wild animals, and angels took care of him. Later on, after John was arrested,
Jesus went into Galilee where he preached God's good news. The time promised by God has come at last, he announced. The kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. Hear us, God, for we are praying. Hear us, God, for we are laughing in our joy. Hear us, God, for we are crying out to you, wondering what will be, what will be. Speak to us, God, for we are listening. Speak to us, God, for we are waiting for your voice. Speak to us, God, in our hearts and all around. Tell us what can be, what can be. La muerte de Juan y el comienzo de la predicación de Jesús representaron un cambio de paradigma en el mundo de la religión. Después de un tiempo de reflexión personal en el desierto, Jesús entró al escenario de la religión con una propuesta simple: arrepiéntanse y crean. The death of John the Baptist and the beginning of Jesus' preaching represented a paradigm shift in the world of religion. After a time of personal reflection in the desert, Jesus entered the stage with a simple proposal: repent and believe. Así, el escritor del Evangelio de Marcos está interesado en que escuchemos a Jesús, y escuchar a Jesús tiene que ver con arrepentimiento y creer. So the writer of Mark's, the Mark's Gospel, is interested in us listening to Jesus. And listening to Jesus is about repentance and believing. El mensaje de Jesús tenía dos audiencias: los líderes religiosos y el pueblo en general. A los líderes mandaba a arrepentirse y al pueblo mandaba a creer en el reino de Dios. Jesus' message had two audiences. On one hand, the religious leaders, and on the other, the people in general. The leaders were commanded to repent, and the people were commanded to believe in the kingdom of God. Para los escritores de los evangelios, en griego, arrepentirse significa detenerse y cambiar de dirección. Significaba reflexionar y empezar a hacer lo correcto. Y ese era el problema de los líderes religiosos judíos. Eran incapaces de reflexionar y hacer lo correcto. For the gospel writers, in Greek, repent meant to stop and change direction. It meant to reflect and start doing the right thing. And that was the problem with the Jewish elite. They did not want to reflect nor do
the right thing. Los líderes religiosos judíos habían permitido que a cambio de un poco de poder, el pueblo judío fuese explotado y abusado. El marginamiento y la discriminación se habían vuelto muy común. Ellos tenían muchas cosas de que arrepentirse. The Jewish religious elite had allowed the Jewish people to be exploited and abused in exchange for just a little power. Marginalization and discrimination had become a commonplace and common practice. They had much to repent. Por otra parte, el pueblo estaba decepcionado y arrepentido de haber confiado en sus líderes. Para ellos, creer de nuevo no era una opción. ¿Cómo se puede creer en líderes religiosos que han permitido el abuso y se han vendido al poder del imperio? On the other hand, the people were disappointed and regretful that they had trusted their religious leaders. For them, believing again was not an option. How can you believe in religious leaders who have allowed abuse and sold out to the power of the empire? Arrepentirse y creer. Ambas situaciones eran difíciles de lograr, pero eran dos condiciones necesarias para cambiar la situación en Israel. Esta vez Jesús no les pide que le sigan, sino que se arrepientan y crean. Repenting and believing, both situations were difficult to achieve, but they were two necessary conditions to change the situation. This time, Jesus does not ask them to follow him, but to repent and believe. En Estados Unidos tiene mucho de qué arrepentirse y las personas sin privilegio tenemos que intentar volver a creer, arrepentirse del racismo, de la impunidad, del abuso y de la discriminación. Creer que las injusticias sobre un pueblo dominado y oprimido todavía llegan a los oídos de Dios. In the United States, there is much to repent of. And people without privilege must try to believe again. Repent of racism or of impunity or of abuse and of discrimination. Believe that the injustices of a dominated and oppressed people still reach the ears of God. Nuestra historia personal también tiene momentos donde hemos hecho un alto necesario y hemos cambiado de dirección, hemos cambiado de la manera de pensar. En otro tiempo hemos apoyado políticos corruptos. Nuestro silencio ante la injusticia ha sido cómplice y nuestra falta de compasión hirió y ha herido la vida de muchos. Our personal history also has moments where we have made a necessary stop and changed the direction, the way we think. At other times, we have supported corrupt politicians. Our silence in the face of injustice has been complicit, and our lack of compassion has wounded the lives
of many. En medio de la desesperanza, también hemos aprendido a creer. Cuando todo parecía desconfianza, el mensaje de luz nos alumbró las dudas y nos invitó a creer que este mundo puede ser mejor. In the midst of despair, we have also learned to believe. When everything seemed distrustful, the message of light illuminated our doubts and invite us to trust that this world can be better. Esta es la invitación de Cuaresma: arrepentimiento y creer. Como lo explica Marcus Borg, la palabra hebrea para arrepentirse significa volver del exilio a casa, volver a casa después de estar extraviados, dejar de hacer lo malo, lo injusto, enderezar nuestros pasos y reparar lo dañado. That is the invitation of Lent. Repentance and belief. As Marcus Borg explains, the Hebrew word that we translate as repent originally meant return. Return home from exile. Return home when we were lost. To stop doing what is wrong, what is unjust, to strengthen our steps and to repair what has been damaged. Además, creer que podemos construir un mundo más justo y equitativo para todos, donde seamos capaces de dejar a un lado nuestra glotonería, avaricia y egoísmo para convertirnos en verdaderos seguidores de Cristo. Moreover, to believe that we can build a more just and equitable world for all, where we are able to put aside our gluttony, greed, and selfishness to become true followers of Christ. Las vidas negras importan. Ningún ser humano es ilegal. Black lives matter. No human being is illegal. Amen. Cristo, Cristo Jesús,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Vayan en paz. No permitas que la misericordia y la verdad de Dios les abandonen. Átenlas en su cuello, escríbanlas en la tabla de su corazón para que encuentren favor y buena sabiduría a los ojos de Dios y de todos. Amén. Go in peace. Do not let mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. So you will find favor and God and good understanding in the sight of God and people. Amen. I can sit and hope, I can't just sit and pray that I can find the love and all I see is pain. Falling to my knees, and though I do believe. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Jesús, me has mirado.